En mis ojos está la memoria de la verdadera Latinoamérica. Latinoamérica del saqueo de las materias primas, regímenes caídos, corrupción política y catástrofe social. Latinoamérica de la selva que se muere por codicia. Comunidades indígenas destruidas, niños que mueren por millones cada día. Niños hambrientos, madres llorando, familias de luto. Para enriquecer no solo a bancos y corporaciones, sino a un muy pequeño grupo de personas que no saben o no les importa. A veces quisiera poder olvidar a esos hermanos, a esas hermanas y sus miradas, bombas atómicas de pobreza que he visto en el sur. Acá en el norte, esas personas son solo números que muy pocos ven y que no salen en ninguna parte en las computadoras de Wall Street. De palomas que asesinaron al anciano que Nunca un imperio conquistó todo el mundo. Personas como Darío, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Hitler y Stalin, para mencionar unos pocos, guiaron poderosas naciones a aventuras expansionistas, logrando en muchos casos crear enormes imperios militares, que lógicamente incluyen enormes mercados y fuentes de labor y materias primas. En algunos casos estos imperios duraron cientos de años, aunque en la historia moderna ningún imperio militar ha logrado completamente dominar el mundo ni durar más de 150 años. El imperio corporativo de Occidente tiene el poder y las herramientas para extender su reino más de 150 años. Controla el sistema económico, las rutas navales, los cielos y el espacio, y como si esto no fuera suficiente, tiene el poder militar para destruir cientos de planetas como este una y otra vez. En este mapa podemos ver en color morado los países donde Estados Unidos tiene bases militares, y en azul los países que operan dentro del sistema del dólar. Es bastante claro que el poder corporativo occidental tiene una preeminencia mundial. En amarillo vemos los países que tienen malas relaciones con Estados Unidos. Es claro que ninguno de ellos está en posición de representar una amenaza para el ejército norteamericano. Incluso si contamos otros potenciales países disidentes de este sistema, graficados aquí en color naranja, el poderío militar y económico de Occidente no tiene ningún serio rival. Gracias a su enorme presupuesto y súper avanzada tecnología militar, Washington controla todos los mares, y su fuerza aérea puede alcanzar cualquier punto del planeta y destruirlo. La diferencia es que antes siempre había un rey o un Kaiser, o como sea que lo llamaban. El poder generalmente provenía de un linaje de sangre y tenía una clara cabeza responsable. La influencia ejercida por las mega élites con sus bancos y corporaciones es del verdadero poder. En este reportaje especial estudiaremos ciertos hechos que dieron forma al mundialmente conocido, pero nunca etiquetado de esta manera, el Imperio Corporativo de Occidente. El Imperio Corporativo de Occidente está basado en dos pilares fundamentales: el sistema fraccional bancario, más conocido como el sistema del dólar,
y el sobrecogedor poderío militar de Estados Unidos y la OTAN. En este reportaje estudiaremos algunas características del establecimiento del brazo militar del imperio corporativo. El establecimiento de una superindustria del armamento cambió para siempre el balance de poder dentro de Estados Unidos. Hasta este momento era algo así como que la industria de autos y trenes se convertía en una industria de armas en tiempos de guerra. Pero desde 1941 todo eso cambió. Los dueños de las industrias, fabricantes de armas, los magnates del petróleo, necesario para el funcionamiento del ejército y la industria, y la banca internacional, necesaria para financiar las guerras, adquirieron una influencia sin igual dentro del balance de poder en Washington, D.C. El horror de la Segunda Guerra Mundial le da el apoyo total de la sociedad a los militares, quienes son admirados como héroes al salvar al mundo por segunda vez. La necesidad de reparar la devastación de Europa y Japón les da el control económico posguerra a los bancos y corporaciones estadounidenses. Pero sobre todo fueron las detonaciones atómicas de Hiroshima y Nagasaki las que marcaron el inicio del imperio. Tomemos por ejemplo a Dwight D. Eisenhower, quien fue el primer comandante aliado. Considerado un héroe de la Segunda Guerra Mundial, Mr. Eisenhower era una institución, no solo dentro del ejército, sino en toda la sociedad. Primer comandante de la OTAN en 1951, Aiki, como se lo conocía, encarnaba al ícono de la batalla por un mundo libre, del fascismo en primera instancia en la Segunda Guerra Mundial y del comunismo cuando llegó la Guerra Fría. En 1953, Aiki, como candidato del Partido Republicano, es elegido presidente y por un periodo de 8 años comanda al país en una masiva carrera armamentista contra la Unión Soviética. En 1961, en su discurso de despedida ante la nación, para sorpresa de todos, Dwight D. Eisenhower advirtió a los ciudadanos del inminente peligro de que ese enorme poder militar caiga en las manos equivocadas. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. 3 of these involved our own country. Despite these holocausts, America is today the strongest, the most influential, and most productive nation in the world. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Y fue su joven sucesor quien tuvo la primera aprobada ese mismo año. Kennedy tuvo que enfrentar la posibilidad muy cercana de una guerra nuclear contra la Unión Soviética, primero en la crisis de Berlín y luego en la crisis de los misiles en Cuba. Tal como lo había advertido Ike, la aterradora posibilidad de un conflicto apocalíptico le había dado casi ilimitado poder y dinero al complejo militar industrial. La guerra de Vietnam poco después significó que la advertencia de Ike se había convertido en una aterradora realidad. La Guerra Fría transformó al héroe en una clase de villano, cuando dejando de lado su fundamental principio de no intervencionismo, imbuido en la misma Constitución norteamericana, provocó una guerra genocida en el sur de Asia. Tiempo después, varios documentos fueron expuestos a la luz pública por una persona del interior del complejo militar industrial. Daniel Ellsberg publicó papeles Top Secret, donde se habla de que varios presidentes habían mentido al público americano sobre sus intenciones y planes en cuanto a la guerra de Vietnam.
Se sugiere incluso que la guerra había sido causada por Estados Unidos como un pretexto para establecer presencia militar en el sur de Asia y frenar el avance del Imperio Soviético. Decenas de miles de personas eran asesinadas con bombardeos tácticos y balas por un macabro juego de ajedrez entre los dos imperios que se disputaban el mundo. Esto es importante porque confirma que la agenda militar se impuso por encima de la legalidad y los principios morales en los que fue fundada la nación. I did have this false belief with most of my colleagues at the Rand Corporation, with our top secret clearances, that there was a danger of a Soviet surprise attack. And I was working night and day for some years with my colleagues to try to deter that by assuring that even their best conceived attack, first strike, would leave us with a surviving power to destroy them. Now, in the course of building up that supposedly retaliatory capability, we were supporting and promoting an extreme buildup of U.S. forces, which themselves were suitable for a first strike against the Soviets. We were the only power in the world that had a first strike capability against its adversary. And that became clear in 1961 with the new surveillance from reconnaissance satellites, which I became aware of at a level higher than top secret in 1961. But even then, instead of then saying, well, we've been all wrong in our conception of what our threat was, what our dangers were, and who the Russians were, and what they were trying to do. Instead, we simply said, oh, wonderful, we have an enormous superiority, virtually monopoly, that's very good. And we continued to build on it. That was an early instance of a proof, of demonstration of the power of what Eisenhower called the military-industrial complex. That was even more clear when this Cold War actually ended in 1989, 1990, 1991. We had no further superpower adversary at all, and we still don't, in a political sense. And even in a physical sense, the Soviets have lost any conventional threat against Europe and have greatly diminished their spending on military matters, so that we stand alone as a superpower, really, in the world, and yet have maintained pretty much the same kind of strategic force, the doomsday machine, as I call it, using Herman Kahn's term, for a system that could destroy life on Earth. And we've maintained that without a shred of strategic rationale for the last 20 years since the Cold War. En 1991, con la inminente implementación de Star Wars, como se llamó al sistema de guerra en órbita, el Imperio Soviético no pudo resistir los gastos de la carrera armamentista a la luz de este nuevo salto de tecnología militar, y se derrumbó como un juego de dominos. Casi de un día para el otro, Estados Unidos se encontró dueño del mundo. Los poderes económicos de Occidente podían entrar a donde quisiesen y hacer lo que les plazca, respaldados por el aterrador ejemplo de la Primera Guerra de Irak, donde armas de cuarta generación se enfrentaban con armas de segunda generación, que son las que aún poseen la mayoría de países del mundo. La lección fue que frente a armas de esta tecnología, los ejércitos convencionales no tienen ninguna oportunidad. La cultura americana conquistó el mundo aún más que los tanques y las balas. Madonna, Rocky, Marilyn Monroe, el rock, el disco, el pop, las sodas, el porno, Disneylandia, Hollywood y sobre todo la cultura de la televisión aseguraron el dominio de Occidente en todo el mundo. Por 10 años el mundo vivió lo que parecía un divertido verano de paz tras el fin de la Guerra Fría. Entonces ocurrió lo impensable.
Muchos de los millones que vimos los ataques del 11 de septiembre en vivo por televisión, supimos instantáneamente que mucha gente iba a morir para pagar por este espantoso acto de locura. Casi todos apoyamos a nuestros hermanos norteamericanos ese día. El mundo entero se puso detrás de Estados Unidos. El problema fue que esta vez el enemigo era invisible. Entonces, como solución, se impuso un dominio militar y policial en todo el mundo. El tristemente célebre discurso del presidente George W. Bush marcó el inicio del mega imperio. Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force. And I assure you, this will not be a campaign of half measures, and we will accept no outcome but victory. La escalada de control policíaco y dominación militar a nivel mundial no tiene precedentes en la historia del mundo. Afganistán, Irak y Libia son solo ejemplos de guerras que, como Vietnam, no tienen nada que ver con las palabras y principios que dicen defender, sino que más bien son intervenciones geopolíticas, como macabras jugadas en este ajedrez de conquistar el mundo y dominar sus riquezas. El absoluto poder del imperio corporativo de Occidente había transformado a Estados Unidos en la figura que su propia constitución ordena combatir. Muchos de los involucrados en el ejército, como Lawrence Wilkerson, quien trabajaba en el equipo de Colin Powell, y Wesley Clark, general de 4 estrellas, decidieron dar un paso al frente y hablar. We had the armed forces of the United States involved in what the administration was calling euphemistically enhanced interrogation. We were torturing people with the armed forces. Abu Ghraib was just the manifestation, a tiny little manifestation actually, of what was happening in Afghanistan, in Iraq, at Guantanamo, and probably elsewhere. We were actually treating people the way you saw people treated in those photographs at Abu Ghraib. And so I had to speak out. I had to speak out. This was a perversion of American values and a perversion of American beliefs, I thought, that was so significant that it represented the same thing that happened to Rome when Caesar crossed the Rubicon. It represented the same thing that happened in Germany when Hitler was able to, when Hindenburg died and Hitler was able to consolidate both the powers of the chancellorship or the presidency and the powers that he had as chancellor. This was bad. This was truly bad. We were doing something that was not only damaging to the Republic, but damaging to all the people that were participating. I'm not sure we can recover from this. I am not in any way, fashion, or form sure that my grandchildren are going to live in a democratic federal republic. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down,
make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. It's the feeling we're after, trying to save this world from disaster. Estamos aquí afuera de la Casa Blanca en Washington, D.C. Hoy es el 10º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los ataques más impresionantes de la historia. Hay mucha gente aquí pagando tributo para las víctimas, pero al mismo tiempo hay mucha gente aquí cuestionando la versión oficial de los hechos. It's the feeling of the master, to see the kingdom come, to see the... We believe that the truth about 9/11 is the elephant in America's living room, and that the official story is a whole bunch of lies of both omission and commission, and we've been lied to tremendously, and we've gone to war based on those lies, and the official story just doesn't stand up. We started with the evidence, and of course Building 7 is one of the main ones. This was of course the 47-story steel frame building that was not hit by an airplane on 9/11. It was a block and a half from the Twin Towers, and it came down in a classic controlled demolition in about 7 seconds on the afternoon, 5:20 in the afternoon on 9/11. There were many offices in that building, like the CIA and the FBI and the Customs and Security and Exchange Commission, very important. So we don't know, obviously the building was fixed for demolition before it happened. They had some lie that, you know, it was due to fires in the towers and it weakened the building. But people who know about classic, experts who know about classic controlled demolition say that definitely was a very good demolition job. So the question is, who preset that and why? It obviously was not the hijackers. Those buildings were blown up into dust that went all over Lower Manhattan and all over Brooklyn. And so those buildings were fixed to blow up. It was not caused by fires. They said that one of the hijackers, who couldn't really fly a little Cessna plane, was the one that flew a passenger jet into the Pentagon. Impossible. So I think it's a time of, bad things are in the, I think there's a stench of fascism in the air in the United States. We're fearful for it. We know the best antidote, best defense is to speak, and speak the truth as much as we can, and not be quiet in the face of lies, which are usually the precursor to war. En la más pura tradición de las abuelas de los desaparecidos en Argentina, esta activista de la paz acampa afuera de la Casa Blanca desde hace 32 años, en una ininterrumpida vigilia por la paz. Desde el gigante del norte para el pueblo latino a través de Telesur, yo soy Oscar León, el reportero del sur.